ଏବେ କ'ଣ ସେତେବେଳୁ ଭାଇ କ'ଣ ଚଲେଇଛ? କିଛି ନାହିଁ ରେ ଗୋଟେ ବସିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ମୋତେ ପ୍ଲାନିଂ ଜଣାଉନ? କରିବି ଆମର ସେମିନାର ସରିଲା ଡ୍ରାମା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଭେଣ୍ଟ ବି ସାରିଦେଲେ ମୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବି ହେଇଗଲା ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି why there is so So, much success? ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ହଉନି ମାନେ ଲାଇଫ ବି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯୁଆଡୁ ବାଟ ଧରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଅଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଆହୁରି ମତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା କି ମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବା? ପିକନିକ କରିବା ପିକନିକ୍? ହଁ ପିକନିକ କାହିଁ କରିବାନି ବଟ୍ ପିକନିକ କରିବା ବଟ୍ ପିକନିକ ଇଜ ଓକେ ପିକନିକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ତା ପରଦିନ ଆସିକି ମୁଁ ପୁଣି ଏମିତି ଡିପ୍ରେସ ହେବି ଲାଇଫ ଯେତିକି ହେକ୍ଟିକ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେତିକି ଟେନସନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଉ କ୍ରସ୍ ଡୋମେନରୁ ଆସିକି ଆ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପାଖରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଡ଼ିଆ ୱିଜଡମ୍ ଅଛି ନା ବିକଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ନ କରୁଛେ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ although you are like little bit stressed so one thing I will just share remember one thing one philosopher once told like a man is not made when he stands but when he breaks bleeds and still keep breathing ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବାର କଥା କାହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିକା ମଣିଷ ହୁଏନି that's true ବଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ whenever ସେ ତାର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଡିଭାଷ୍ଟେଟେଡ୍ ହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବିକଜ ଏଭ୍ରି ଡେ ୟଙ୍ଗ ସେମାନେ କାହାର ବ୍ରେକଅପ୍ କାହାର ପର୍ସନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କାହାର ଘରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଘରେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଡିଲେମା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଆସିଥିଲା କେତେ ଲୋକ ଇଏ କଲେ ବଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଉ ମଚ୍ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ୱିଜଡମ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଡୁ ଯେଉଁମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କମନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ୱି ଅଲୱେଜ୍ ଫାଇଟ୍ ସେଇଟା ଆମର fight but despite being having so much difficulties we always fought and we won and we delivered it exactly like value creation ତ କରିବା କଥା effort ତ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ like ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି challenges we are not born like ସେଇଟା ହିଁ point ନା ମୋ point ହେଲା କି like that continuity is needed okay ଯୋଉଠି ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ କି ତାହେଲେ ଗୋଟେ sustainable କିଛି କରିବେ କି education କଥା when you say no you should keep breathing but we are keeping breathing but ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବ ଲର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବ ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏଠି ବିଲକୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କହୁଛ ୱି ଗଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝେଇବା ପଢ଼େଇବା ଚलो ଠିକ୍ ଚାଲ ରେଡି Are you guys ready? चलो हमें भी ready. चलो. Let's explore what is constitution. What is constitution? Yeah, what is constitution? Okay, let me in a layman language I will say. Constitution is a contract between state and individual. Why? हमें contract act पढ़ीचे. Contract माने कौन होते? Understanding dealing. जोटा को तुम्हें That is written on a particular format Yeah. of paper so that it will That be is clear to each other. judicially enforceable. माने court रे enforce Yes, करेगा. correct. तो constitution रे हमारे कौन रहेगा? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ରହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଟୁ ପାର୍ଟି ଯାଆନ୍ତି Correct. ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସପୋଜ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତମର କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ୟୁ ହାଭ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିବର୍ଟି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଥଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍ Depends. ବଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଏନ୍ସୋର କିଏ କରିବ ସେଇ କଥା. କିଏ କରିବ State କରିବ. ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ'ଣ କଲା ନିଜର ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ n number of rights all rights except right to life because state only hostile situation ने माने तमे किछि ओटे बहुत हार्म करिया चाहछो स्टेट नहीं पारे माने जे टेररिस्ट अटैक ये बट अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू लाइफ छड़ा ओनली राइट टू लाइफ छड़ा अलगा सब राइट तमे स्टेट को सरेंडर कर देबो माने मोर सब राइट मु स्टेट को सरेंडर कर नाउ स्टेट इज ए बिगर एंटिटी तो स्टेट रो प्रथम काम कौन होला जे तुम राइट टू लाइफ टाको सरेंडर करिन स्टेट रो काम होची तुमको तुम लाइफ टाको प्रोटेक्ट करिवो
तो कॉन्स्टिट्यूट जदि स्टेट तुम लाइफ को प्रोटेक्ट करूनी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कला माने अब्रप्ट वे रे स्टेट तुम लाइफ नहीं पाइबनी हमर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 do you think कि like say condition रे when हमारा constitution is missing in general terms if constitution is missing then probably you cannot define this entity as a state. हाँ means once there is no constitution there is state exist previously state but सेटा गोटे constitutional backed state नुहे हमर बहुत स्टेट रे मोनार्की अछि बहुत स्टेट रे आगुरु भी थिला बट जोठी constitution अछि दो स्टेट आर जस्ट स्टेट माने गोटे आइडियल Exactly. सपोज लाइक तो if we'll go back जते बडा constitution नथिला जो कथा तमे कहला कि there are like two types of state which is like one is like constitution backed state आ गोटे हला कि like it's just a state suppose mo primitive society गली how because we are obviously man is a social and political animal according to Aristotle the great मैंने सही कथा ना like from the very beginning from the like you know past the contract constitution तो नथिला yes so past probably रे constitution नथिला but the fact is past रे कोन थिला past रे जता बडे हमर सोसाइटी फॉर्म थिला how society has formed society केमती फॉर्म होला देखो फास्ट हमें कोन करथिले हमें थिले animal hunters right we are just hunting like animals but आमो भितर कोन डेवलप होला conscience विवेक हम गोटे एनिमल इज किलिंग एनिमल गोटे सिंह गोटे ये को मारिबो तेटा तार ये ताको तुम ये करि परबे तार कॉन्शियस नहीं Correct. किंतु मनुष्य भितर कॉन्शियस है that is the only differentiating factor एनिमल और ये भितर किंतु human बट ऑल ह्यूमंस आर ह्यूमंस ऑल एनिमल्स कैन नॉट बी ह्यूमन बट ऑल all ह्यूमंस humans are animals बट सब ह्यूमन कॉन्शियस नहीं है तो बहुत रेप्लेस ये बेस होची right तो कथा हला जेतबेले हमर गोटे सोसाइटी थिले हमें धीरे धीरे कोन करले एग्रीकल्चर सोसाइटी वी प्रोड्यूस right जेतबेले हमें प्रोड्यूस कले हमें को फास्ट वाला सब्सटेंटिव एग्रीकल्चर कर मींस तमर जदी सपोज 100 यूनिट राइस रे तम पेट पूरी जाउची तम दरकार नथिला बट ग्रेजुअली एग्रीकल्चर रेट एमिति जिनिस जेटा प्रोडक्टिविटी इंश्योर करे विथ टाइम तो नाउ 100 यूनिट्स टू यू वेंट टू 1000 यूनिट्स बट ये सरप्लस 900 यूनिट्स तमे कोन करिवो ऑब्वियसली तमे यदि राइस ये करछ तुमको गहम दरकार कि आलू पियाज दरकार सेतले कोन हला बैटर सिस्टम right the exchange of goods still better system is going on in Africa some tribes are Still following, correct. तो से जो बैटर सिस्टम हला बैटर सिस्टम मींस you need trading हमारा ट्रेड है ना exchange of goods जदि ट्रेडिंग हला एटा कोन दरकार सोसाइटी फॉर्म correct ऑब्वियसली कारण गोटे सोसाइटी तो सोसाइटी माने कोन परस्पर को जे सपोर्ट करी कि जे मैन इज द ओनली सोशल एनिमल अलगा केही न तो सोसाइटी फॉर्म होला ई जो सोसाइटी फॉर्म होला आपे कि जोटे दरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस सपोज यू आर ए पावरफुल एंटिटी देन मी तो तमे सेठी मते तम ग्रीड अछि ह्यूमन आल्सो डेवलप कॉन्शियस बट ह्यूमन आल्सो डेवलप ग्रीड तो ह्यूमन भीतर ग्रीड अछि ना of course समस्त भीतर भाई कहे मु ही नार्सिसिस्ट एटीट्यूड जो मु ही बड़ा मु ही ये तो से जिनसटा जेता बेले जो ह्यूमन भीतर रहले से कोन कला सामना लोकर वेल्थ टा फोर्सफुली एक्चुअल कला जोटा वर्तमान तमे देखियो एबे बहुत जगह रे बहुत स्टिल भी रनिंग तो से जो जिनसटा फोर्सफुली एक्चुअल कला कोन हला मस्चरा जोटा कौटिल्य कहिथिले बिगर फिश इटिंग द स्मॉलर फिश माने जे भाई माइट इज राइट मु जदि बळवा मो कथा एबे चलछि ना पॉलिटिशियंस एंड गुंडा कर दे चलनि कि माइट इज राइट लॉ त जगह अछि बट चलछि बट से कथाटा हला जदि समस्त कहबे आमे माइट गोटे एनर्जी सिचुएशन हम तो समस्त बाडिया बाडी हेबे ताने गोटे स्टेबिलिटी आसीबो मଣିଷ बहुत चलला ताको सदा इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी दरकार जदि से स्टेबिलिटी आनी पाले ट्रेड टा डेवलप होबो कि सोसाइटी भी ये रहला एनर्की इन द सोसाइटी सो दैट्स व्हाई पीपल डिसाइडेड we will surrender our rights to a bigger entity से bigger entity टा किए गोटे लोक नुहे स्टेट a state is most powerful man गोटे लोकटे जेडे बड़ा गुंडा हो अंबानी भी हो से कोन इंडिया टू बड़ा हिजो like it's all together भाई इट्स ऑल ओवर मोदी गोटे सिग्नेचर रे फोपाडे दो आके अरेस्ट कर दो तो बुझु जनी नहीं तो सेथि में सेथुरु आसिला हमर कोन लॉ पीपल शुड बी बाउंड बाय लॉ
ସେଇ ଲଟାକୁ କ'ଣ କରି ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲ ବନେଇବି ଲଟା କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ସେଥିରୁ ଆମର ଆସିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବେ ବୁଝିଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରାଇଟ୍ ହଁ ଜାଣିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିଲା तो से तो बट ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ନା ଏ କନଭରସେସନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା करेक्ट करेक्ट ଏଟା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट है गला तो ତାହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟା ଆମର ଇଭଲ୍ଭ କୋଉଠି ହେଲା इवॉल्व है डेफिनेटली प्रिमिटिव रे जतले कॉन्स्टिट्यूशन नथिला तो and once like society started developing तो सोसाइटी रो वेलबीइंग एंड मैनेजमेंट पे दे We need मस्ट law. बी क्रिएटिंग सम रूल्स रेगुलेशंस रेगुलेशन धीरे धीरे फिर से रूल रेगुलेशन स्ट्रेंथन हैला परे प्रोबब्ली दे वर फ्रेमिंग इट इनटू अ स्ट्रक्चर एंड वन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट्स गुडा को सेट हैला परे मल्टीपल रूल्स मल्टीपल लॉज वुड बी फॉर्मिंग एंड सेगुडा को सब जतले कोलेक्ट करूछ तो प्रोबब्ली तो से वे रे सम सेट ऑफ रूल्स प्लस कंसीडर इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हां बट सेटा हला जे कॉन्स्टिट्यूशन टा हमर केबेटु बनेला means what I studied like Aristotle one of the who is the political father of से तो बहुत सारा डिसिप्लिन में ये कर रहे बट से 48 टा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थिले सेता समाज एनालाइज 48 स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थिले तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीक टाइम में थिला समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट 500 BC तो सेमती इंडिया रे भी किछि थिला राइट राइट ऑब्वियसली तो इंडिया रे मोस्ट रिलीजियस इंडिया रे बहुत सारा किंगडम्स थिला हमरा बहुत सारा कौटिल्यंकर जेमती थिला कि बुद्धिज्म रो बहुत सारा ब्यूटीफुल टेक्स्ट उडा रही जोटा माने अशोकंकर धाम पॉलिसी भी थिला कि हाउ ए मैन शुड बिहेव इन द सोसाइटी नो सेफ्टी कंडीशन रे कहले तो आई विल से लाइक इफ विल गो मोर बैक प्रोबब्ली हमरो जो स्क्रिप्चर्स लाइक पर्टिकुलरली द प्राइम वेदास चारिटा वेद भीतर लाइक दे हैव लाइक मनुस्मृति जेमती मेंशनड एवरीथिंग हां तो वेद परे देन स्मृतिज एंड जो स्मृतिज के तो कैटेगोरिकली लाइक व्हेन स्मृतिज और श्रुतिज को हम रेफर करबा तो एबे पर्यंत मॉडर्न हमरो दुनिया रे माने लॉ मेकिंग रे स्टिल मनुस्मृति इज कंसीडर्ड along with like other scriptures are there as well तो या तमे कोई परबे कि लाइक पैरेलली लाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ ग्लोब रे with the evolution with the modernity like if you say one good analysis is there personally depicted that one like देखो when you are in an ancient civilization ancient king is the center of everything करेक्ट king like suppose Ashoka whatever Ashoka feel good king's decision is final यस king को सल्यूट करिया पे को माने थिले गाइड करिया पे प्रीस्ट ब्राह्मण्स क्लास ब्राह्मण सोसाइटी एमती करी थिले तो सेतरे कॉमन मैन रो किछ रोल न रोल नथला करेक्ट कॉमन मैन रो रोल इज वेरी लिमिटेड बट धीरे धीरे आमे कोन करले गोटे डार्क एरिया गोटे कने रिलीज माने बर्तन मेडिवल पीरियड आसी मेडिवल पीरियड को आसे सेते रिलीजन हिगला सेंटर रिलीजन तुम जानो हमरो जो सेतले गोटे कॉन्फ्लिक्ट चलतिला हु इज सोवरेन मतलब पोप द टू सोर्ड थियरी गोटे अछि गोटे ये रे दीटा खंडा रही करेक्ट हां सेते रिलीजन कहउतिला जे मु बड़ स्टेट कहउतिला मु बड़ किंतु रिलीजन इंपैक्ट एते अधिक थिला जे राजा भी सरेंडर करथिला ये पर तो सेमती जतले दीटा पावर हब रहिबो लोक कंफ्यूज हेबे कि नहीं ସେମାନେ क्वाड करिवे से जगह पॉलिटी भी हम पर होगा बट विथ मॉडर्न प्रिंसिपल मैन इज एट द सेंटर दैट इज व्हाई Of course, यूनाइटेड नेशन डेवलप सॉरी माने ह्यूमनिस्टिक पॉलिसीज हम कॉन्स्टिट्यूशन देके फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एटा कोन पीपल सेंट्रिक अप्रोच यस तो एई जिंसटा आसिला कोन मॉडर्न प्रिंसिपल बिकॉज़ वी आर इन अ मॉडर्न स्टेट माने आमे खाली मॉडर्निटी रो वैल्यू जो ये दाउ ये गले हम मॉडर्निटी को हम प्रैक्टिस भी करू छ ऑफ कोर्स यस हां मैन माने हम वर्तमान धीरे धीरे नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैन प्लस एनवायरनमेंट बिकॉज़ गोटे टाइम थिला आमे एते कैपिटलिज्म हे गले बिकॉज़ देखो किंग जेतोल थिला इट्स ऑल अबाउट तारो रोल थिला हां तुम्हें कोई पर दीज आर नॉट लाइक दोस आर द पावर शिफ्ट नो Power व्हिच shift, correct रिलीजन टाइम संगरे हां मेडिवल मेडिवल वो गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे बेंट डेवलप होची
So definitely you have to change those policies and it evolves with time and need of the society. करेक्ट तो रिलीजन ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମେଡିଭାଲ ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡସଙ୍କର ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡସ କ୍ୟାପଚର ଟୁ ମଚ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କିଙ୍ଗଟାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେଭେଲାଇଜେସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ରେନେସାନ୍ସ ଆସିଲା ୟୁରୋପରେ ପିପୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Right. ରିଲିଜନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମି କମିଗଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ break କଲେ କଲେ, ଯୋଉଟା ରେନେସାନ୍ସ ଆସିଲା ହୁଁ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମକୁ ଦରକାର କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଇଏ ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତାର ଦରକାର ତ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କଲା ସିଏ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କଲେ ତ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଲା କିଙ୍ଗକୁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦେ ମେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କିଙ୍ଗକୁ ବି ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଲା ତ ଏଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ରିଲିଜିଅନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କାରଣ ରିଲିଜିଅନ୍ ଯୋଉ ଯାଏଁ ରହିବ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଦେଖ ଦେ ଆର୍ ସିକ୍ୟୁଲାର ଇନ୍ ନେଚର୍ କାରଣ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେନି ତ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମନି ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମାନେ ମନି ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ତ ନାଓ ଏ ମଡର୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା ଏଠି ଡେମୋକ୍ରେସି ମୋର ଯୋଉଠି ଡେମୋକ୍ରେସି ଥାଏ ସେଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପୁସ୍ କରାଯାଏ Correct, ହଁ। କାରଣ ଯେତେ ତମକୁ ଯେତେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବି ତମେ ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବିକଜ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ହଜାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ରଖିବି ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ବଟ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ସେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ତମ ଭିତରେ ଏନରିଚ୍ କରାଯିବ ସେତେ ତମେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ବୁଝିଲ So from everywhere you have to stay balanced. You have to stay balanced. But without these principles also you don't have exist. Suppose you don't have liberty. Suppose I mean सेम थिंग नो तमे जो कथा कहला कि सबडू बुली बुला कि सब कांसेप्ट गला पर एंड रे एटा हला कि इन द सेंटर लाइक द पर्सन मैन एंड द ह्यूमन काइंड दैट मैटर्स लाइक but now is humans with environment because last few years एटा जतळ सेंटर होची तो तमे जदी डिफरेंट एरिया को तमे जदी ताको कंपेयर करिवो तमे जेमति कहला कि लाइक द किंगडम्स थिला मजरे जो फेडरल लॉर्ड्स आसिले एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आसिला तो एवरीवेयर देयर इज अ पावर सेट obviously तो सेटा को ही काउंटर करेगो तो धीरे धीरे तो इवॉल्व होला एंड एबे कंडीशन that's why constitution also changes constitution also gradually changes मजरे medieval religion institutes manage constitutions now in modernity there is written or like unwritten constitution तो सेम थे तो एठरू हमें एकटा डेप्रिक कले जे धीरे धीरे हाउ द पावर चेंजेस सो चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग यस whether it's power whether it is ता माने तमे कहछ कि मते टिके चेंज होबा को पड़ियो आ टिके पाठ पढे को पड़ियो ना ना तो पाठ पढ़िया नहीं कोन पड़ियो तमरो एग्जीक्यूशन जोटा अछि ताको आहुरी फोकस टू एरिया आगो बडा whatever you execute probably we need like more finishing we need also more similar mindset people and you are among those people we need us so it is just we have started something and definitely we'll engage more like such topics we have planned like constitution oriented topics law oriented topics and social issues also we are planning to like go take social legal case studies legal maybe case studies and overall this would be like non-formal sessions where would conversation be, will go we'll do like Means debates and like discussions chai khatte with conversation so mostly like we'll go analytical like it would be like more case analysis or situation analysis खटी करिवार अछि आधे प्रोडक्टिविटी बाहर कर दो एवढा खटी जदी खटी करे एवढा खटी करे right खटी रे प्रोडक्टिविटी nice तो आपण मानकर सपोर्ट भी हमु दरकार correct yes we need everyone's support those who are interested please join us we are looking for panels as well don't hesitate हम संगे एमती आस कॉफी पीबा और खटी करिवे आपण मोटे 10 वर्ष सानो भी हेतांदो फर्स्ट इयर हेतांदो प्लस 2 लेवल लो हेतांदो 10th लेवल लो हेतांदो even we are thinking like probably at a certain time if our faculties would join or probably we can bring in like externals good resources from outside grow kariba dhire dhire grow kariba we just started it's the first stepping stone जदि आज सेशन भल लगला और लाइक वी काहु जदि को भी वे कनेक्ट कला then I'll request like this video you can share this with your friends and like whoever like related and keep following us provide suggestions and be productive stay hungry definitely we'll reach somewhere you cannot bring everyone but
with you. We are always there. देखा होता है देखा होता है नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड रे